बाला म्हाका एक सांग की फाटल्या दिसांनी एकादशीक एक मांद्र्यान एक व्हडली गडबड जाली म्हणजे मायकल येयलो आनी थंयच्यान ही गडबड चालूच आसा. मायकल ह्या सायडीन कोणाक तरी आपलो कॅन्डिडेट म्हूण दवरूंक सोदता. तो तुकाच बी न्हय. पळय हे इलेक्शनाचे गोष्टी आसात पळय ते पयस आसा. मायकल मांद्रेन येता पळय त्या टायमार आमच्या मांद्रे गांवांत एक मोठो उत्सव म्हणजे देवी भगवती सप्तेश्वराचो सप्ताक आसलो आनी त्या निमित्तान कोणूय तरी एक ब्लॅसिंग घेवपाक लागून कोणूय येता. सो त्याच निमित्तान तसो आमचो मायकल बाब मांद्रे येयलो. तेंच्यांनी एक देवीचे ब्लॅसिंग घेतले आनी ते तुमी सगळे आयकला आसतले देवा कडेन तेणी मागला की बरे आमच्या जे आमचे सिनियर सिटीजन आसात परत तुजे जे अनएम्प्लॉयड जे यूथ आसात तांकां लागून जर ताका जाय जाल्यार एक तो मदत तांकां करूं शकता जर कोणें एप्रोच जालो जाल्यार ताका त्या दृश्टीकोनान एक तेणी एक विचार आपले मांडले. ताणें खंयच आपूण म्हणूंक ना खंय इलेक्शनाक आपूण येयल्लो किंवा कसल्या प्रचाराक येयल्लो. तो एक देवीचो त्या टायमार एक ब्लॅसिंग घेवपाक कित्याक हांवूय आसलो तेन्ना स्वता. सो हांगा हे इलेक्शनाचे जे गोश्टी करतात आयज बारीक पळोवपाची गरज आहा सद्या. कारण आमच्या मांद्रे मतदारसंघान हे पळय हे सिनियर सिटीजन तांकां हो सरकार कला सन्मान म्हणून आर्ट अँड कल्चर ह्या माध्यमांतून किंवा विविध जे डिपार्टमेंट त्याच्या अंतर्गत जे तांकां स्किमी राबयता ते तेंच्यांनी विचारपूस केले. हे आमदार आसात जे कोणी इच्छूक कॅन्डिडेट आसा हेंचे केन्ना तुमी विचारपूस केल्यात की हेंकां पयशे येतात खंय ऑफिसांनी वचून डिपार्टमेंटांनी चवकशी केल्यात. आयज ह्या बाबड्याक जो तांकां एक आशेन आसतात की म्हयन्याक तांकां बाबड्यांक कितें पयशे मेळटले की तांकां ते वखदाक किंवा आनी कित्याक यूज करूं शकतात ते पयशे. सो त्या दृश्टीकोनान आयज ताका 6-7 म्हयने जाले ताका ते पयशे येना. जाल्यार आमचे जे हांगा काही जे नेते आहात निवडून येयल्ले किंवा इच्छूक जे नेते आहात ते इलेक्शनाक रावपाक सोदता. कितें करपाक? ह्या गोर गरीब जे सामान्य लोकांची जर तुमचे कडेन कामां जायनात जे तुम्ही खुबश्यो गोश्टी आसात जे आमचे यूथ आसात कितले अनएम्प्लॉयड आसात महिला आसा तांकां तुमी एक तांकां महिला सशक्तीकरण म्हणटात आमी तांकां कितें तुमी राबयल्या. शेतकऱ्यांक लागून तुमी कितें केल्या. फाटल्याच दिसांनी हांव खरोच अभिमानान सांगता जे आमचे शेतकरी आसात फाटल्या दिसांनी तेंचे मोठ्या संख्येन पावस पडून तेंचे शेती खूब लुकसाण जाल्या. पण जेन्ना हांव सरपंच आसलो त्या हितून हांवें जवळ जवळ 350-400 शेतकऱ्यांक तांकां कितें तरी मदत करपाक आमी पावले एक पंचायत थ्रू किंवा हांव स्वता एक नेते जे हांव मांद्रा रावता कोण कलांगूट रावता कोण शिवोले रावता तेंच्यांनी पयलीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन विकास करचो. जे गोर गरीब आहात शेतकरी आहात तेंचें लक्ष दवरचो. हे खंयचे खंयचे प्रोजेक्ट येतात त्या प्रोजेक्टाक उदक ना किंवा ते कितें ग्रावंड बांदतात मांद्रे विलेजीन किंवा ते तुजे एक रविंद्र भवन बांदतात आनी खंयचे फीश मार्केट बांदतात. गेली 2 वर्सां जाली 2022 हे मंत्री येतात मांद्र्यानूच येयल्ले मंत्री आमी ग्रावंड बांदून दिता फीश मार्केट बांदून दिता. खंय कितें चल्लां. सो जेन्ना मांद्रे मतदारसंघान जेन्ना अशीं कामां जायनात मांद्र्यानूच न्हू आनी खंयच्याय जर कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना कामां जायनात जो स्थानीक जो आमदार जर कामां जर करपाक अपयशी ठरता त्या टायमार कोण ना कोण रिकतातूच भितर. ताका दिसता कित्याक लोक जे उलयतात ते सगळ्यांक कळटा आनी जो मतदार म्हणटात पळय तो सदांच आमी राजा म्हणटात. आतां हांवें म्हाका जर विचारशीत तूं रावपाक सोदता इलेक्शनाक हांव कसो रावपाक सोदतलो. लोकांनी फुडें काडूंक जाय लोकांनी विचार करूंक जाय की बाबा येस दीस इज अ करेक्ट पर्सन हो इलेक्शनाक रावून आमचें कितें तरी करूं शकता. सकयल्या पातळीचेर जो शेतकरी आसा शेतकऱ्या पासून तुवें कार्य करप. जे हे सामान्य हे जाणटे आसात ते आशेन आसतात ते 2000 व्हडले न्हू तांकां पण जे आमकां जेन्ना खंय बाजारांत गेलो 2000 व्हडले न्हू पण तांकां ते व्हडले. आयज ते 2000 ते पळयतात की बाबा म्हयन्याची वखदां हाडूंक मेळटली किंवा तेंचे कितें खंय चाये किंवा आनी तेंचे कसले रोज एक कसलो एक शर्ट येता भितर त्या पद्दतीन ते व्हडले ते आशेन आसतात आनी ते सरकार जेन्ना तांकां एक आशा दिता की हय तुमकां दिता आनी त्या दृश्टीकोनान ते आतां 6-7 म्हयने जाले ते आतां वंचीत आसात. सगळे कडेन बाबडो भोंवला तो खंयच ताका न्याय मेळोंक ना. कित्याक हे सरकारान आहात मरे तुमी सगळे. ह्या जाणट्या मनशांक मदत करा. जेन्ना हांव कलांगूट रावता तुमी शिवोले रावता किंवा आनी पेडण्यां रावता हे सगळे बंद करा पयलीं विकास करा. 2 वर्सां आहात आजून तुमकां टायम गेलेलो ना. 2 वर्सान जाता तितलो प्रयत्न करा लोकांक मदत करपाक. लोकूच तुमकां डिसायड करतले की तूं राव म्हणून ह्या इलेक्शनाक. आतां तुमच्या तुमीच भाशिंगां बांदतात. लोकांनी सांगूं दी मरे तुमकां तुमी राव म्हणून सदांच तुमच्या बरोबर आसतलो. पण ह्या फावटी जर अशें लोकांनी निश्चय केल्लो आसा
की मांद्रे मतदारसंघात स्थानिक मनीस कोणी आहा पळय ताका निवडून हाडटले. हे कोण भायले येवन रावतात हांगासर न्हू, मांद्रे मतदारसंघाच्या भायले हांकां सगळ्यांक धांवडून उडयतले. पळयत राव तुम्ही. लोकल आपलो लोकल सोदतात ते, जो त्यांच्या बरोबर शेतान वचून पेज आनी जे तोराची शीर लावपाक जाणा पळय तोंडां, तो मनीस तांकां जाय. हे तुजे व्हडले बडाये, हे हांगा हो म्हाका बरो आसा, म्हाका तो बरो आसा, हे खबरी दवरपाचे आतां तेंच्यांनी. लोकांक फूल करपाचे न्हू, लोकांक पिशे करपाचे न्हू. सामान्य लोकांचे जी गोश्टी आसात, विशय आसात पळय ते जाणून घेवपाचे आसा. आमी बारीक पळोवपाक गेल्यार ल्हान आतां भुरग्या पासून जाणट्या पर्यंत जे त्या लोकांक जे तेंचे कितें विशय आहा ते जाणून केन्ना घेतल्यात. आतां ल्हान भुरगीं स्कुलान वयतात, जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स आसा तांकां जे अनुदान येता त्या स्कुलाक, जे कितें तरी म्हयन्याक कितें वर्साक कितें येता ते कितें दितात पळय तो एमावंट, त्या एमावंटान ते भुरग्यांचें कितें जाता, तांकां भितर खेळणी आसना, तांकां बेंच आसना, तेजे बाकीचे कितें सामुग्री ते आसना. कोण पळयताय? महिलांक लागून, जे महिलांक जे आमी बरे ग्रुप्स करता तयार, महिला मंडळाचे ग्रुप करता, तांकां कितें तुमी प्रोत्साहन करता, तांकां बरो प्लॅटफॉर्म दितात तुमी. युथांक लागून कितें करतात? फक्त वापर करतात. हो कोण उलयलो जाल्यार हय चला रे तेच्या विरुद्ध उलया, जालें इतलेंच. ते युथांक लागून नोकऱ्यो कोण दितलो? खंय वचपाचें तेंच्यांनी? आतां जाणटे आहात आमचे सिनियर सिटीजन, तांकां लागून कितें केलां तुमी? ते स्किमीचे पयशे ते तरी दिया तांकां. शेतकऱ्यांक लागून तुमी कितें केलें? फक्त काय ना हो दितलो, तो म्हाजो बरो, हो म्हाजो बरो. लोकांक लागून काम करात. इलेक्शनाक तुमकां लोकूच सांगतले तुमी रावात म्हणून. बरं, म्हाका एक आनी एक सांग की तुमी सगळ्या ह्या वाठारांत मांद्रे जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा त्या वाठारांत भोंवल्या, तुमी तुमचो म्हणजे सगळ्यांक वचून मेळ्ळ्या, लोकांनी तुमकां सांगलें की तूं ह्या फावटी राव बी म्हूण. तूं इच्छूक आसा काय मनांतल्यान? पळय, जो कॅन्डिडेट जो स्वता खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन रावूंक सोदता तेणें स्वताहून केन्ना रावचें न्हू. जेन्ना लोक सांगतले, लोकांक जेन्ना पडटा की बाबा हो मनीस बाबा सारको आसा, हो आमचे हित, आमची जी डेव्हलपमेंट करू शकता. डेव्हलपमेंट म्हणजे तुजे ते बरे डेव्हलपमेंट तेचे रस्ते केले किंवा तुजे गटरां बांदली, हें न्हू. पयलीं तुका ह्युमन डेव्हलपमेंट जाय. मनशांक लागून तूं कसो पावों शकता, मनशांची तूं उदरगत कशी करूं शकता तें पयलीं पळोवपाक जाय. हें आतां बारीक पळोवपाक गेल्यार पळयात बरं तुमी, मांद्रे मतदारसंघांत जे मांद्रे गांव, हरमल, मोर्जी, जे डोंगर भागार जे स्थानीक जे लोक उरले सकयल, जे डोंगर भागार जी उदरगत चल्ल्या पळय ती पळयात तुमी. लोक कशे अक्षरशः वाजेल्यात, विटल्यात. की उदरगत न्हय तर ही उदरगत आतां बारीक पळोवपाक गेल्यार पयलीं आमकां आमच्या ल्हानपणांत जेन्ना आमी प्रायमरी स्कुलान वयता आसतना आमकां मास्तर टिचर सांगताले की बरे एक डोंगर काडात आनी झाडां वयर काडात. जाल्यार आयज अशी परिस्थिती येयल्या भुरग्यांक, डोंगर काडटले जाल्यार डोंगर ना. आनी डोंगर जर काडपाक गेले जाल्यार वयर थंय चित्र काडचें पडटलें कितें, जेसीबी आनी ट्रक. सकाळीं जर उठले तूं दार ओपन करशीत जाल्यार ट्रक आनी जेसीबी दारांतल्यान वयतात. ही उदरगत. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका कसलो इंट्रस्ट ना रावपाक. खरंच आमच्या ज्या मांद्रे मतदारसंघांतल्या ज्या जनतेन जर सांगलो म्हाका फुडें सर म्हणून, जाल्यारच हांव इंट्रस्टेड आसा. म्हाका स्वताहून म्हाका करपाचें ना, कसलेच इंट्रस्ट घेवपाचो ना. म्हाका लोकांक लागून काम करपाक जाय. लोकांनी जर सांगलो म्हाका फुडें सर, आय एम इंट्रस्टेड.